Assalamu alaikum badin Gambiankolu. Assalamu alaikum Combo South Youth Forum. Assalamu alaikum Baitullahi Almahouj Forum. Kal Kontong APRC Diaspora Radio. Cheikh Cham Alhabaji. Jibakulo Jame Jilanko Jato. Kata kumalal be kumala Baitullahi. Kumala Baitullahi. Hawa sanyang kafote kafo kal kontong ka falie ko alisama shana bemba sifo always ka falie ko intemantra diaspora niya mo ito mando abe nyung kuma min fola kan fa fo kan amantra banko kan ntibe kombo sifo janne kombo sha tundo Gambia banko kan baden Gambiankolu. Gambia nkale ne ko ya jame ni mole kuyata wallahi asongole mo ya jame nata diala amari man baraka amari man kati ya jame nata diala ya jame ni mole kuyata Gambiankolu birim bantala banko molu anim banko ma keno jiko jawyale atina ni ma keno mo kunkile nalu fenfen ni ya jame ni ma keno ila jiko jawyale atina ani ma keno babile mansha tonyala babulu me ya kong tonyala babulu me ya kanu tonyala babulu a barankul bebe kalisharing a fokumol bebe kalisharing yaya jamel moti babeli mansa a keko bebe kalisharing a yeddo ko min kenyim bankon kan birim mo konkilin nalu fo kordalu fo shinkirolu ana fa dunta be kan bunda o bunda hadama dingol la baluwoto nyin Gambia banko kanjang ana fa dunta beleto dino ana fa dunta jele yaya jamme ñin dina fulo min wana yata ñin banko kan Christianity ane Muslim yaya jamme ya bele nafa ni walla wato sitan kajila kamin fun kajila kaminke Christianolu Muslimol ni la wato sitan kajila kamin fun kajila kaminke mi ya kanu ka wojele mi ya kon ka wojele ala jawmalu naali anu aliye wofo bala kende malu be lankele marinde yaya jamme ala kende malu be lankele marinde ala jawmalu aliye fode atulle fon wo mo jawolte walatnal be yaya jamme le jawya fola adu min be kala jawya fo anna fani nga nemo wol be kilinkinna ya sotole ye bang ye ya noma iba jawya kan walatin hani bi ita jawya nolan bi ta non dila no jamme jilanka babil mansa a barakote mola ya non dia barakote mola fana ye mulu fandala min ya kanu min ya kon itilalo ya kon minna ite muneke fo na mam ben ye holon Gambia momo ya jamme kon ya lon ya kon dalilo dum dalila kensen ya ko minna ifongo songo ila sonjaw ya jamme ko wala tana ni man be ngani te benne te ya ko wala Gambia fem ya ko minnen to lengo wolonne ni malom bina lonnale mamminu longi majan nata long a jawmu fem da ke jawya minna ake jawela jiko jawyalla anite benne la jiko jawyalla imaja be feñita Gambiankolu yaya jamme babili mansa nkale a sawolo ta banko bela cew a sawolo ta dunia bela cew wallahi
babili mansa ani imam babali le folo man ben ñim banko kan dina dunkele kono babili mansa yaya jamme ni babali le folo man ben kaka mo fala ke tennaɓe imam babali le folo fala yaya jamme kaka mo fala ke tennaɓe imam babali le folo fala woto ni ko yaya jamme kam mo fala ka ento jakale bake bawo yaya kuŋonin minu fon kuyata yaya ni minu ma beŋ minu man beŋ yaya ni minu fon ye kuŋo sen ñola wolɓe balorin anin minu me kuŋo sen ñola anin minu man ñooje anin minu man ñoo kalamata ye katele ye wol fa ñin se keno ñadil yaya nin fen ne kuŋo be sendi ñola anin fen ne ya wa wolɓe ɓe balorin ni usen dabo be balorin ni yaya ni usen dabo ya wala ni kuŋol sen ñola le usen dabo balora ma fa halifa sala ñolu yaya ni kuŋol be sendi ñola le waati wo waati sawo sang every election wolɓe balorina me fa ima yaya kalamuta me kalamuta i fata ñim banko kan i foŋo la problème o le ye fa i ko yaya jamme le ye fa kati wulta kudetal ni fata wo kono i ko yaya jamme le ye fa adi ite yalo na wo kudeta ite ni minu takita ñola woto yaya jamme be sira la state house o kono walla be sirin kamel lay ite ni minu senta ñola wo kono ite wollon walla ni ma longi baadiŋolu min wol koye tul yaya jamme le tulla moolu fa wolu ko yaya jamme le wolu fa bari wolu faŋo yalo na ko yaya jamme wo be sirin daniŋ wonin a tulla baadiŋo min fata a fata min tola aniŋ jumañole selta ñoo kaŋ fa fata wol bebe yin bankun kanjame ba domola dima hani bi fele tamala e fele be ko be ke kan banko kan e di tolle lota TRRC e koye tolle karñol fa manjanne mo sabali singate kañi ture momu yankuba tural to wota fela bina koyla ko bawo hani bi man silo soto wola badin gambiyankolu abe koyle fer ada koytale babili mansa imam babali muna tonya imam babali ko musunin musula la ñoya wonin kela la ñoya minu ñanta wokela walla right lem woti la ilaha illallah iko imam babali ko musunin musula la ñoya kela la ñoya minnu ka woke minu lafta wola fanan moli ye bula yake ila right lem ita ke banko la doto du kare gambia ye yamfanye ka wo baro ke woto luti kanke yate keno la jang imam babali nin ayata non ko walemo yalo imam babali mol ka falle ko imam wal mol ya muta ko imam babali nyolumo misili molleti imam babali nyolumo hamad yalleta nin wo dina dunke fanan konten kotangol badingol badin gambiyankolu na banko dina ñatonkolu a femba be a mandinka kunda kalelala hakkiloto badin gambiyankolu wallahi na banko femba imamolu mandinkolu minu muyiti nin bankon kan ni suutele nin mo kemele mo a pakawon ka mandinka le mo a woyin ka mandinka a kabun ka mandinka a kasamasi mandinka dukar hani leŋol la ñanga moyin ka jen ka long alay sebare ngala suutele bare dukare nalbe foro kala ke kayroti nalbe kero kala ke toña kanti nalbe foro kala ke toña kanti
baden gambiyan ko nyim banko kuma mane siyata ko mane siyata sanji nani baden gambiyan ko nyim banko kuma mane siyata ko mane siyata sanji nani hani dino ya be dumbulu nyoto nyim banko kan sanji nano la kon sakula estate ni be fo ndunta kotenka fo binka fo kotenka ko musunim musula laño ya ñanta kelale kenin kila laño ya ñanta kelale a'udhu billahi min zalika la ilaha illallah badin gambiyan ko ñin kumo fo ma ñana fola ñim banko kan sako ka mira ñin kumo musunim musul luti kanke ya sayin fo ka wote don kiloti ñim banko kan fo ka mira fo sila be fo kan ne ko anyanta kelale hani amanyina kela anyanta kela hani amanyina kela je fo molu kaminu je koy mo misile mo leti imam baba liñul yara fam misile melun teng ali kay mira wolti manke wote imanke wote manke misile meti wallahi imanke misile meti misile mo hakan wote min ko support la je musuni musula lañoya kenin kila lañoya ñankumo nala ñankumo ya ñawo ñang ye moy suuto be worle be kumo sifa be fala wallahi mo shonin kala be ñola bari kenin keta ñola musuni musuta ñola salu minu ka kurundu ni tara minin di ñola wallahi mo shonin kala mo bara manke mo shonin musoto walla ke wonin ke mandin kol ko ni lafita kunta yaye lo ta falo san falo na la kunta ya nyawo nyang ite fali kewni fali kewo jela fali kewni fali mushola bado si se duntungo itani si se duntungo jela nyola ye si se duntungo je borola be si se o men no ma si se mushola baden gambiyankolu baden misile molu allahu akbar wallahi mba fola kotenke idun kanyum fole nte shana demba sifo molu be nyim bankun kan num alfa balle be bankun kan alfa men yalon ko ila alfa ya timmata ila alfa ya masha Allah alhamdulillah wala na tonya hani shokono alfa shobe la saya mashi bolti banko kan alfa shobe la boje ala saya mo mashi bolti sa tawto alfa shobe la saya mo mashi bolti wallahi ninna dindiya nyawlanti sana demba nga alfa lu kalamta nyam bankon kan ning atana ko hanabi wolbe balori nte la jeroto wala saya le nyim benati wala mo jumati na alaj mamandin kante sifo ala shurba jabi nyulu kan khalifa nyulu sito ko to dabo nyulu abdou jite salande ngoto oustaz omar bun janyulu hata boja nyulu nyomi barkalare sidia nyulu tasan ko pirang nyandu keba min fanambe pirang allahu akbar alama nemo sanji jima buruntila nyimmo woli bali nyimmo bali nyimmo kala sare ngol alama nemo sanji jima buruntila yoma kiyama fajanni mbe tarala ni wolbe balori nyim bankon kan ni ko mane ni ko mane mote hani la fangi date malala luti kanke ya wo fon donc li nyim bankon ka be nengol to silam bak amman hani wo fon fo fango man hani wo mu masi boldi ka fo bawo ni ajabe fala ngani le sutata jangam ngani le ta jang fa ngani la an ngani ta kwa nyanta kala adun kan ngani la jo o fon damamu kulati mi yalon ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim la ilaha illallah ka ngani fan fo ka fo wo man ta fo watle fo sunkare ba kono man sakunda be dairin ima ko bay
ima ko soso ibe derin tek hani bi ni e fen fojele ndesana de mama kalamata Gambia man sakunda nin kumo fota ibe derin tek ima ko bay mol katintin nin na nyim bankon kan ka foko ha man sa man na dakala dinoto nim man sama dakala dinoto jumal nyanta dakala dinoto dino mi man sa fasa dino mi man sa alawdo fo na duta e futuwo siti lonal bijan man sa ka futuwo siti bari mo te futuwo siti la no damante aman kan soto falebul muso la futuwo bari mo ta siti la no damante aman kan soto muso falel bul bari man sa si futuwo siti no misilmeya futuwo sa siti no bawo futuwo atemu futuwo le drong ateman ki fannawo fannade bari misilmeya la silo ka futuwo sitala mansa sharia o e silo di misilmeya dino sharia o ay silo di mansa la futuwo siti say nim mansa mimma dake misilmeya dino la koto wose wo futuwo siti no banna duta parce que na duta la mo ala silo di sabi amay fana silo di mansa silo mata iko wole manyan na dake la dino la ilaha illallah ngamira ñine fanat na ñimman sakunda labangum be min kono dol ko collection man sakunda dol ko Gambia has decided man sakunda dol ko Adam Barrow man sakunda dol ko Gambia kuto man sakunda alal hakilu to Gambia la ilaha illallah badin Gambia ngol a'udhu billahi min jalika ñine mo domande ngoti sama demba sifo ngamin di banko molla ani ma sakunda ni ma babali ka foti ka fo ngal be konton molinde ni for moto jangal be konton mbulole mutata nun yale audio le siata ko nga fo nyami so mbe strol kan mbe audio le fana min dunta for moto kon ko la moy ten nin somanda ten because nga audio do la moy min keta kitim jaju kitim grandpa jaju kundanko grandpa kitim muna silang bere kele kilo data kitim yefata molla mol bula ite biri ye bay APRC nindu jabur taliban ibe APRC kono ite le bayro si famala ite before 2016 election ite nene sita ikani BMC minna kumofo BMC ya lona ko ite nene sita panderi la radio tole ibe ibe kumol be foka yaya election kola ifindi dana yefanga jatoti APRC iko alterni eme balum albe diamo na fele na parti kon eme ba fon fele ya fa ne mon quartier di yala ne mo yaya support kitim fatani executive Fabakar ni ta man killing anin eme ba ta killing no because Fabakar ol mu real let APRC let bidin day one Fabakar ton bon jata be APRC uman jalkati kitim natara baytu leka molle nengi ta kam min be fay dal katu ngela audio min moy be iba announce la iko min fay ko wala 5 ans fo mala news lam fo Star FM lam fo munto ye kuma kan fo ye min fo ko wala 5 ans news kitim fata molla nin faba on kul tombon ye 3 million na di campaign la ay ko do mo indala tinda yaaje me ma soron mol dahandi yaaje me man stupid grandpa kitim mol dahandi jaji kundan ko mi miti yale mon kun soto iku man fa ite be nin Kenya min bela ina faminen la nin wo dia mo ina faminen la kitim il faut respect fata APRC la president jamel ta mun parti min dia ta bola tulaje almanin parti lo mol dandi ite 2016 sita jana before election be ko be fala yayam
fo ni belo moy jolal be ka diam jolal mi nko fo ko teta ba kati de lo te je ko be fo yaya ma atel kan ni yaya dental ha silang ka diam jola jamal bi min mi tela kunum baro jeja BMC mi ka fa sa fo BMC mi tela kuriya lo fama BMC a nyininka aka ayela kuriya belo ne kamin ke jannun ka yaya agents before election imum minti wali ya fole ya lo moma yon ito tora jande ani ni mole problem o so da ka bandi baratal ko executive wali nyata no lam fa bakarti ite wala mi yalla problem oti ika rambo min fam bulela ko na al ko rambo e lalika ka fa bakar kele amon son walla ani ni mo mina kete ni motema hey ni ngani ba parti ali ngani nenta tarala parti yel ajel ko eme ba e parti lead eme ba mi ngal ka fo criminal ma ko anana ma APRC fon support ay bula jannale atina mo jama e kumol be foni executive foma ay botal ko tata UDP kitim ita man la fi yaya la nana la fi la yaya la ila interest be wala Kenya la pour ito kitim say ayena famine 3 million ani fa ba kare 10 million do mo ila haji tije itantanga kodoti yaya la ta sila numuna mu ila problem oti ika min be fo idalate nin fo wannan diamol fata molla iboto APRC la ni yadi ye baybal baylale fo hulo fo nga ya soto alta ida biti baye mo dahandi BMC ku dia onkul bakso man BMC le nendi roke atele nendi roke audio to mobe ya mol kadu kumo do be ni afo nendi role wote even do atele siata ramboti ay min fa rontale ala keken le ya manyina tilinna teng because Rambo ya respect la mobile BMC respect aninta awa fon nene mon kuma fay mi ya lan ko ka fuko ka nenan o ka ku ka la audio BMC ntali ya respect la APRC moli ya bunyale ya horma baratal din kurun sifa lima ye finti da mebi anatal be ka diamule BMC yeta lonne because BMC yeta la kuriya fole ay atandile ta mum minti kunu harka sija nalika yaya nen so nimbi analbe ku killing atafon ya na natal mu kawo to minti alon ko atal lefta parti la tinyan alman bete anim BMC la to kata mu real APRC lati amanya na ko bulala tal la ko kon ita ka BMC ni na ko fo ibe fa bakar a ciusula ibe rambo la kumo fola ibe bakso la kumo fola bakso man kasifo ngam BMC nen BMC nen dirolki anu ni mum moti ibe tege yalon ko mu alfalati atako atala siata rambo to rambo la siata ate ya fon bunya amanya na kuma to kuma fola rambo e kata man kuma fay mi yalon ko nendir kulum o amman kuma fay mi mu jusu boto kuti bara atelle ya sukusugu kati match nalma sukusugu aba fari lambo la ko lale because ala diamu nya audio to mobe yalon ko anin fenne be sirin ala ko ka anda man kuno rambo la na be sirin direct for da fata da marka diamu ja ne taranso boni particular fo mol fana ka taranso boni nunu be sirin Gambia kami face je fata be janna so face ay ta Gambia ya face ji anu rambo lay haiti forum mol ko na maka haiti dan dal nin ka foto ka fo rambo baka diamja killing safero fo ngay ko le ke ja mo be ko kala because forum mol luwa be forum be APRC rambo le malatala amon nyasi onkul amon nyasi dudu ja na broda ani onkul rambo albe wolon wala marta forum la APRC forum la ko so de wabla sa dunja dia ha mona keda BMC rambo nenga mol nenja mina le molta bulala tafanane ya neng because atele ndir ko na afia fon kunto foka dia mum moye with respect aninka dia mum moye with rudeness fo mo kiline wono nita kiti meda song grand pambe mulo le kilakale ya maka pare kema rudeness dia mo bulay mol fata molla fa baka to monjate million do my fengo do ite you are foolish billahi wala talakitim ima em soto imon kun soto be sirinja ni wuli ya sato mina mena fa fenna idala soro e mol dahande silam 3 million bir carte fay jana bir aman sin terka ni moya la mol dahandi
ya bele domo adi ya te telle ita tam ko do ninti ba ya do kul ita man tar APRC ka inga neta ya jamme alba pretend kan fenyin woni ne groupe mo fata molla kulam bale ya diya mo min Suleiman ka ke imam tous noir kana mol batandi way nonsense mina ne maka fa en ko tele ka sindi ka kodol kiyay mol yalla min bebe keri because so mu tabe tolti akala fi kodol tala mol bula abe na al time tala jono muta ay si follow di wol wo ba kumal kaka diam dunia bele fetul huwa mako mol ba alla groupe mol min kam mol ne fetul cham itul huwa BMC min la ko ka diam bak so mina fa e tonya la fa la bak so lo odi oncle bak so lo odi film bala moy ka to mala min ndir la ka ay min fa tonya la fa na to be sirin direct for ja ita Gambia nka dimbal be Gambia mina na bakata Gambia ita campaign wala during 2016 election abota Gambia afa ita je ni executive wo nyama ita si executive ko ne place odi alaji ay ajibe nul be min face kam fata be jang abono la oncle bak so kam min fa tonya la fa nun tonya mu kilingolti ida sore wulu kesen kitim no kan fandi bakale way na Afrika ya bula na Afrika ya bula ni man tonya fo ida soron because tonya diat ale bakso manen ami fay tonya la fay na resto da tonya fay bar BMC la audio ntama me bar ngame fo formo ko dol ka fo ko ay mal de marka jabi audio to akata ndal ko ay min fo bakso ate oncle bakso nen waya bo kele na fon respect alafta parti ta nya ta kanga ni be ya jamele angani ba telle na kanga ni be executive foi oto salon ko amanta executive ka ba telle noma ibe ba grupo imaje tanata fintina iko ka semne do al na Afrika ya bula kitim mukal pare ke ma stop nina mol al fal ne mol bula say you are too much grandpa mol bula free bakso mane ngai to nyala fay BMC manyana monen a fond respect a fond bunya as far as aba APRC ko mo de keta nimbiya meso mi halafta dundal APRC ko BMC fon yolo no ko nate odi bondi rambo e ka neng abe diya moy gulin le parti ko bara ngani be mini abatalle na ngani be yaaje me aba manya min na takela kam woni neng so just going back to my original question is it kat mo mane from your point of view to tell ni yaaje mol findita kam e ba nenna atele o saba fon a vaccine in the first place until kitim ya jamme million di 20 billion million di executive la campaign la ya domo kitim ila haliti je reason to believe that several of the vaccines al nafika ya bula kitim please may be effective. We know abula in some cases ibe manya min keta is wrong data or provided data that the mol bule free ibe le wuliya min albe sirin Gambia ko ne be sirin lan itamare ko ikadiyamu mo kunteri molli ibe borla pandere la de mi yalan ko ba fon kaya aya haramul one of the pieces that duniya be nyata they give us a guess that the vaccine is din takiringol ibitaje be borra dulalto newspaper to dulalto amena fa fenna ye bayle fe ya tebul bam are moving so quickly towards these ya tefe ibe APRC parti ko ne kama ko itela halo ibe mol batani le na Afrika ya ni nendirola ye Suleiman Sinda be mol nenna ibe ko do dile mol le ka fe mol nen and as you said the next stage then is because to muradi dato making sure that it's being able to be distributed fairly I suppose ah albe fa bakar nenne ba nenna sire kana wuliyan min be fo mol dande ane 20 billion na domo ila haji tije give that to market force ibe UDP le tara Usain noma yele wuliya sada Usain ye yes and kitim that this is the BMC na mol ne sa neng adaptations like the coalition for ay wa ne ndiro min na take baba anyanta fon respect la mo bela ta bunyaja global jamala ta disrespect vaccines provided bara ay bulatal mo furu wala fe anna ko communicate ni dumala ni yaje to bala ko fola BMC e tele kuriyalo na fole back to them and also in aninka the big manufacturers ayela kuriyalo na lon ko mala fi yayala isi de ne yaya tinye ko be fo BMC e nimbe kalamtal ko adal mala fi APRC la nyato tal so BMC nyanta mandula
nata lata ko abe APRC le abe yaji ma ko aka wala kan moy anyanta executive for more respect la kan ni executive for more tige min ne ata disrespect to get out of the COVID pandemic. fodi ya mota kala no duita nendiro Organization fata dingola moti ni dingola rambo woldi ana siyata di rambo yake ba ya di yalan ha ana tala tele siyata rambo di min kala te woba ke ba palaso mintu ate min ke ba te nyanya ana palaso le ona tena asa respect abunya manjare nendira ka to rambo mane Of course, the company or the organization, the research afana sala opinion for nole will be well rewarded. kata min be fo audio ko nendiro lam ali al kuma maka duma kala moyle ita kitimi yo moyle bari al contente wala ale bulo ko se biri mol findi tan BMC kam ba ata BMC ka bakso min nen aka bakso min attack fo bakso la nen ay audio jelle moy mol bi ya respond eyes, because ala no ka tele woni na fon so the EMA and the European pati kono dia mesam Drug Administration in the United States, because abata lele jiki jo kono Korea, all bari mo be wanyar lele jani president jama be link la Gambia ni min kunu ni min ka support kunu hatla biyata banko kam bila nyanta tambila kunundi ka support like that reviews. direct for ja momo kele kodi ngola mo kilima ka kodi bondi We can be pretty sure mini makala na hajiti ji bar momo ka kodi bondi pour executive min face kan Gambia alta bola tuba du jale ta si Gambia yo palaso di yale yake alta kela nu a vaccine at all. nu ni le dimbale be Gambia ko Program slight difficulty with saying exactly. o kuntule because ajam fatal nu ni le dimbale be Gambia nin ne ndirol le kele nyaati fa Abakar Abdullah si nyaade le kele ko dan wala To live in France, yaaje mel ko birama bu banko ka dealing with the ninke babe yaaya numa honest la ay yaaya kanunga niyola ay yaaya mutanga niyola amam problem soto Yahweh with Catherine Norris. ita kitimu rifrafa mo ini la grupo mo because inu rifrafa lati imon kun soto imon aim soto I fully style yetara sirinja nonsense diamulo wuliya sato la dulal tebe borra radio to idi dabe kuma la moma la da kamin kuma mol dandi you are too much you are a fool coward wuliya bula stop lying ita ta APRC telano al falmalo al balmalo al ta APRC tinyano yes mi ya no wala senata ta la barakata alti ay min si nije wala senata ta wala barakata alti al fata molla wuliya satul be mol nenna ibe kumo kala tangol folo dulal ta radio nun dulal ita keta ko momin jaburta iba fala sutan ko la miti ninne miti na haji tije bar fata molla itele ni ndia mo be man na faso te because zero lam ika sata mol mi ye kemuta fulle te mol ta jele telal because ni ite bi APRC ni man ni ta ba APRC ko woto ni e bayani bi to ko ita jifob ye bay ni forum itati ite nyanta parti ye ta bay parti kon ani bi to be diamle fa jaburta woto sale yaaya la barakateti fa bakar barakateti Pay fa bakar ye to kay million do ina teta bay ita min koy ba million min do o tete minake ngoy dim kuriyala ka lojan ka mola executive batandin ne ndirola ika Suleiman ika kodo di ale ka fa ko inen una mi le problem o tikitin ida sorong ye wuliya bula silan grandpa wuliya tala ni mena fa fena moli ye won nta fu meta di amle fata mol nene ya fa telephone fonto nene ni di yamde jan signa kili fofu la ba ni ya le member ikon ni denta tonya ali yo fanye kon na wulo ko nemma malamiti bari nta sana wala dan kutol fana be ni moltem bari ka mol batandi da afika ya diam nim diam mesengo minna pati ko na bula ye bay sila iko te diam bula ni aje ye bay ifon le o sabu ifon militarized under inter-Korean peace agreements. mol bule free Studying an action plan to take measures BMC I mean ka ate alonne alna afika ya nu wuli ya because abata le section okon ay rambo lo ko muta kono le ka foko rambo ya dinkinu wala fabul an rambo ne man BMC disrespect hormo la bunya ita kitimu wulu al be mu wulo leti alle ni groupe o mol al mol dandi way nonsense step forward for our ibe borre blal be to radio to fa ba ka de million ta 3 million ndela dina ya ma so don tani imeba
ni mo mi yem 3 million odomo yeta bay parti ko yeta mi madom against work igolo ya dom because of their sexual otola barakateti much like them in reaction from the LGBT. Fabakar mu forol talta kuno APRC patiola because bi Gambia be ka APRC la wuru ali yolo long al nafta dia meso na fere nan parti kono because al mu kawo to lati idiotol al mala fi yaaje mela kayrola wala barakata al be fal fonti because atele ni banko doku ay Gambia non ma ko ya kol beke ay Gambia non fasa ay al fongol fasa ay bayol fasa ay fuarol fasa al fal fo min ko banko ka wala ko banko ka mo man kayro soto dal do mo batale ni dia meso mo la ye bay jahil al be mu jahilol lati ndela fo ida soro mo le way idiot fool kiti you are too much man Mona mi tell a problem on idiot. More than you know, Wulia Sabole, why be Dula, Bora Dula, but it's my favorite one correct. You are sick. You follow time APRC. Are you dumb? Non-stop major news stories there, but with the US president. Fabakar, Rambo, Fabak. You follow Munamu. You die life in the Janimum Buati. Rambo ita domol later Fabakar domol. Yale saputa president Jamel. You could be a kumulti yabu. Kulibala and Ninkin and Colin Telesorani. Ninkina nko wale babili sorana na timu mulu ibala nko nina teketa kumuti dimba mbefa tufano jio bajo wale be buntana ibala nko ini mole be nyole mamilo nko ka sapu mole audio tot iko mu suta nko ti yo be foi ba ani suta nko aya ma nyolo ne ale maka dimo be domo ibaka dimo be mano kitimu ya la barakateti billahi wallahi talay entire family be ya la barakata albeti abula Fabakar atala barakateti president Jamila Sindija diata kuyata le alanya new anal juol muna musubokun buata sedinu because iko buala miti baribe jaburlan idomo nyol long dingo be ko domo al sebu ale wala buwol kala ka de bandun adolji al salon ale dongol dala me kanyande kitim ni ko be Fabakar domo le be Rambo domo le be tel domo la ibe bula le ni la timo mo la ka wala buwo kan al ka bandun adolji idiot fool ida sorong ni me da sorong sa kano keji ndala fo wa idiot too much what kitim nonsense al mo danda la wuliya kesol way ye bay mo la patite ko mo ta kayro soto le fakina soko mo ta kayro soto are you sick ibal ko ninkina ko le be molbu ibe bulala ngay ko me tele kumol te president jamema be kukele imanta ke kumodi ko afaye lo kunkino min ko ne yemute arrest ita sapuni yani usenda ko iko min fata mambu sapuni yani fa mota sapula yaay kanan kamfan kitim meta deri ngane biri yata min ko nyal nene mala no si nyafula iborta ne ko inin dentala malla fi yamala ngafo jena ko fata executive for molla nini makelo jenke ngafo ko stay away from India maison hey han wadi ko kula lo wayi ni ko keba kula malo biri dindi ne man kula ali jahili yalbula ali jowyani hasili yabula Fabakar la barakata iti ni yani me 10 billion de la domo kitimi tamam baraka itale yeta bay parti ko fente la len wuli ya na la nafika ya nduro la moli ibe mol sindile ba fle executive attack il fallait APRC lo banke nyininka kata telephone dali fal kata mo mala minam nintite yeah alter danko alter idiotol mi yan ko rifrafon comme on batani na afrika natal la tayaji ma nyanta parti keleten yal bay fanal ko molta kayro sotolano ibe seri yudi pimin to ani Usain Dabo abaka sapu yaya sokomo Usain nyininka who is yaya aba man saya ni ngala kat am akamori yakala komo anyininka moru jelle yaya komo ay min be pulani min be ke yaya la koto anyininka Dabo la lon jamalan president Jammeh benin numa Gambia lon nal ninka siri folbe Gambia mo nyima da Gambia wali al bijel
jamala ya jammeti are sort of euphoric and kitim a little bit giddy right now. They live ni ta ko ite san dalla patite nu Donald Trump ifa fa ma sembo soto ngan kaliman sola fake news ali fal fa ma sembo soto APRC te is going to be proven wrong. That Donald be Trump is over our dead body nal finti tambe finti la ni man APRC da man ko altete APRC kon so ni te mambe malale often do not ne bayle opinions to ulole mal tali yalto ulol fo ya sotol atal mun din si fallete the wrong data, the wrong impression of just how kato ani mo ikeke forold ni mo koy ko nge bayle iju o soro ye bayda mi ta teya you say he could yet lose it despite his favorable teya kitim now. balite APRC imanke APRC dimotide ni findide na executive ko maskirifu be na kasori kitim be malale anu ni en senen Coming out more recently, and the Republicans are betting alla timo salnen al kulo mbali atal man ndiro no multi al mal kalangolo itam ke ba fulis ngolti idiot kana mol kamfandi ni mu sutan ko dika sabu ya jame ibe bulale yele bota ya dom ndele ni fo being someone who really is not up to the task. idiot fool Also, the economy could bakso le barakate ti fa bakar da barakate bakso mi fo moto ni fa BMC fa ya nene doubt that BMC ba mol nen kan ni ma di wuli kesenu movement, the protest BMC yata fongola wuli ya lo ayela kumol foja mol be yam BMC la lo de balan kitimut al wuli keseni ni BMC ka ba yaji melo no ngani la nin executive de mal nene a disrespect ntene ma moy min be BMC disrespect APRC ko ka attack ka noma nene ma koy only takes one or two scandals to really nte ya khormala nga bunya control candidacy. an APRC dingol be Anything but in the alina fikinni atalatina fintita na rambo kam katala diamu nyala mobe yalon ko nimmete hifrin lambo kamal momin nena man ku kila e respect ay bunya for Democrats, despite ay min diamu le fami mun nendi roti looking at the current situation, is very kata min fay mobe le tulo ya min fo rambo ya nyanta wala fola much higher leeway and margin of ala tala siyata rambo atala wulu much an open election para nyanta ndinti than with this no. kata position o min to ala tala mile keta ay horma kaya bunya nay diam dro They are giving Joe Biden an 80 because artala le nguli ya jiki jo kono communication falbe proof kiti muy dal soro juwala sorong a sorong o nga sorong imantar APRC ko ni en be denale nga Usain Dabo le kam be Usain fongola nen ne fa bakar ma ko tenke jahili dinnu molbe Usain la nen tel UDP dim furol din kala kirngol ita APRC ko alma be ka fenti alfa nengo ifala tam APRC yaya ye ju nya bay iko molta kayra so tolon lebul idiotful ibe yayle ko joso ibe borra station to station ibe yayle dulal ibe president jamira ko mo folo dulal fa bakare ko dol dum fa bakare ko dum ifala tam ko do tiba ye jahilo bay yadi bi ko molta kayra so tolon iba am no kana yabu way almam baraka way dim takiringol boy mo dandi way idiotful jo chabi way on guana ke ju ko kiti mo dandi faya tefe ijo soro ya Usain Dabo mi ba support mola haji tijal mo takirngol dim furngol Usain mi ya tel long kuma te kelal maka min fonu wuli kesennu coward idiot yali bay fana jaburta because alma mi expect ale wol tandal al be bulale ali alla bol domo ngeto ko min buwal ti ka sapu moli buwal kele buwaya fam kele maka sapu moli kene bat tenten ka tenten bitle mi londo e wala long ndel dole mo folen ko ya jel nin tele fata lungo mina wala na ngalon ko ala ko awasanya ntele da wala nta fanda mansa bilen sulatela barin ka da sima yalla mansa tallay fam luwod barin na fa awlu wonu sitam be molbe falal al jahil din faltal ta fala alta fala alta fala bam albe sapula moli ka fuko alju wala fatenta kata dal fo mon fete ba fole babil man seko ha mbe kala kumol tinge ni mutambe juwala fara ibala na babil man sanin alalom ibala na abe wali ni mal ko alala mo ni mal ibe bulale yele bodomo ila buaya tatili mol lay ni mine julodu nyoy iba ni fa ye minu dingol domo ini mine dulodu no ta mbe idabo mbola katila ni mu kumoti ibalan tal mun ninkinan koleti anin tufan ya tufan lon anin baji o fanka so ni nge muta
ninge mute ibalo no ko ini dingol lebe nyugula ita mo furin dinnu ale tarasiri ni audio to sapu kumula albe sapula idiot fool same on you. Now then, if you're in the northern hemisphere, perhaps you did. Fucking ass yal bay fanal ko molta kayra sotolo no idiot idiot sarong Well, here's a bit of a sneak preview. bakso la barakateti Fabakar la barakateti Rambo la barakateti executive for mobe amo nyasi won nintoni fa na onkul fenki la said atel barakatalti boru koli wa wol bele barakateti dudu ja High-tech toilets issued in yankuba koli executive for bele barakatati altel dim furin din rifrafa dingolu domi bede domi kacha katolu domi rakarul ngal kulbali yatel mol ba sanal bulle mol batatal bulle sila finti nay man tal APR su kono nge bayle ko mol takayro sotot ni ba defante lan ta dama fon kanyante te le takitim nali al audio mu ala kinyana ngana nyati ni den ni kele ngal kulbali yatel alba lan ko mol dindi mol le siri bal batul ke ba ruturu ke ba 419 ke ba fulisi ngol fa ba kan ni tata diyam ita mu rifra foti ita mu tusi pe badi be wuliya sakala albe sapula sutan kaya ka wo fo moli life e ka fo ya jame ko mbebu na kido naje yenta bun ibana nin kinan ko lebe lorin je be batu anin tufan ji albala ji fele mbe mutan mbe buntan na wala kono mbe ku kele mbe ko ku jaji kunnan ko lemiti naja iben tarajan buwa kese dinu ya jame ni wasala atala barakata le entire generation of itin tala Fabakar bulo santo abba wulege 20 million bela domo fa furinu dim furinu kitim findina kane juo sorona doron ka foti ka fo mbal be tentula mbal be jayla molin be ni forum to ja kitim jabjale odie kiya UDP al kulom bali atalla ni ndirlal nin din kurwal mi yanan ko taram fambulol jahili dingol be mol alfal ne be mol ba kitimita APRC kono ni nen sakano keje be mo saf ikul bale ya tali balan tella ruteti mol batate be mederi ngam meta ila ko munya iko mol te ni jile wuli kesse juwolo sohon buwa kesse dinnu ani sudan ko wali e mañol mi falisa mo be do mono qur'ano yo lo fali ale o symbol di balan ala ni moldom min kinan ko leben talbu jan tufan ben alaka jongol jongal yo lal mo khalakirunu ngane jawlu ngane sunkan dingol malaka diam dola dim furin jamal be ta dankul dola dim takirungol doral wala be tarala ku kili mini moy bal fam yi falme kalangol lo tal dim furingol dola dim kurungol abe mol batandila ja kitim ni me da so mbe juwala soronne nti awasanya mo furing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بعدي APRC كولوم بعدي غامبيان كول مكندولو فانو كتجا ntolni mawul takara kono be aldana men be suto kono fo fanake alni masiwuli kara kono sumandan kontolem minelo persanken do yaya eji jambabili mansa be sri gine kotrali la muso an la dungolu an delegation me an tata jati kene we kontona kana blagam be nyaton kol kontona baba katombo njata rambo jata ya wakoli amlu nyasi nyolu tawla dudu ja gada blan kurma bakso anena extifolu kansilolu chamanolu dipitolu amusukunda kekunda katablan kurma alhaji baje ko dukure pamadu susu amobe e pesa grupol kono kata ko na fo kato Africa bankol kana bla Europe UK America alna bari wala Mamadou Badiakham dak sama ndan konto di assalamu alaykum warahmatullahi taala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbadi gambianol mbadi muslimol gambia tonkon nano katon fo koyna gambianol iko ibe politikola gambianol iko ibe politikola bara ila taran silo imalon ikata nyamin
APRC din kendol mbal kontonna tonya folal mbal kontonna Gambia kilifa adol mbal kontonna mislime kendol fanam mbal kontonna milka tonya fasa milka kumol moyni hakilola ikatani hakilola ikalon ko tonya nyinkumo a wajibiyata adum kumo nyin fanan tonya ta tonya Gambia mbenga lonne ko His Excellency President Yaya Ejeje Jammeh Babili Mansa karte man fay anin jawara tema ninkombe tonya fola TRRC be minna anin jane commission min nata Gambia banko kan Adama Barrow la jamano min manke jamano ti Gambia banko kan man seyate kerin Gambia banko kan aja Adama Barrow la jamano munati nambe fola adum ngalo ne ko tonya ninka kumotani hakilo lanka moyni hakilo langa passoir nga pese mbalo nako jamano mimbe kerin bitilo la amanya nakasi Gambia banko kan Yaya Kabirun anata purka banko ta karte man fay anin jawara sojarol ye felle je banko kan miya lonne a mantra tama kan tamanya miya lonne abe kende yarin banko kan tonya bije banko kan felle dimita o wato la wala tina yaya ay banko ta jawara bulu barkarte man fay nkadiyamu hakildi ak nkadiyamu hakil nyimal nkadiyamu lamor la kendo fanan tonya gambienol nsafo katon fo koyna misteko ay mis asotota Gambia banko kan ntol karantale ngalondo soto bare tonya ninkombe tonya fola nga foko President Yaya Ejeje Jammeh anin jawara karte man fay Yaya ay right soto pour ka jawara kis ka kontubo banko la nafulo adun a kele aman jamfa bar a keminna ay banko nyin dokule katum muno miltrata ka banko la nafulo tinya Yaya Kabirun anata aye kontubo aye kis aye banko la nafulo ta a sendi keso kono aye Gambia doku sanji fulo kono woto ninkombe tonya fola nga tonya fonye mbe minna mantra sila kende kan nyimman sakunda I mantra sila kende kan ninnata 2016 jandin karte fayobe kela ibetamala dawda ika foko Yaya Jammeh nyin karte fayo min kana 2016 a ganyeta aman ganye abe jila dia kuya woto tonya kilin tije faniyale ba koto adum wo faniya dum annatale fo duniya be ya jeko Yaya Jammeh ani Adama Barrow la election o faniya ba koto duniya be sediyata wala Gambia dingol be sediyata wala bare misteko ay gambienol soto ka fokonte karanta woni alala hikma man killing karango mu wo mu harjelom anin ka diyamo wo mu nengola harjelom bare tonya hikma anika kuwo kotobo ya kiskis ya lonko tonya be daminto bare tonya bijanne baba gambienol ni mol ko gambienol imam mistake ye fanle nene gambio katon fo koyna mol be mistake ta mote Gambia banko kan mi yalo ne ama mistake soto nin kombe tonya fola baba nga fintinga tonya fasa baba nga fintinga tonya fo Yaya Jammeh Kabirun anata anin jawra tema iman karte fay transition government anata ni wola ay kudeta ke anata adum
coup d'état na keta forcé kiskisro nyanta kela kabiru isita ni adama baro kabiru ya fo wiu adama baro tata minto kabiru ya balanta ngamira a tata allahuta Senegal munatina ite ko ite ye resource foko ite le gagneta sai ite ka bori munela hanna tara ya balanta ite be tonya kono ite manya na borla ita Senegal ni ya tara tonya biji atol nata pour ka banku dingol fasa atol le ya win comme atol ya funyamin ko atol le ya wini kola ali borta altata Senegal alman kali Gambia altata kali alkalita Senegal baba tonya kilinta tol bulu faniya bal bulu momi winta ala banko amanya na borla hannatra aduta atele winta amanya na borla ni yatra tonya bije bar ni yaje al borta fanyalom alman win bare ala jube alla boro ka dun Senegal alnata ni munela ngamira alnata ni fake ECOWAS pour kana si Gambia banko kan pour allié silo soto pour ka Gambia la nafulo kasara ko alka kasara nyami nalko atol 40 nalko atol be politikola nato alko albe reconciliation kala Gambia banko kan TRRC alye minkili katum alla fo kumolom alko na winta ama win abe wilila diya kuya alye kule tamandi Gambia banko kan karanal bijanne bara ila kungol sukitale adum ikungo nenete yelala wala tina babili man sakadurun abota Gambia banko kanka dun Equatoria anene man kuma against Adama Barrow no possible anene man soto ka foko nyin alkamin fo almantra tonya kan telebe tonya kan no abe siring abe dering aba because muno lonne ko tonya sama kontubo mimbina wala be tambila atul be minke kan katu muno faniyala al sindi adun albe faniyala hankabi katu muno ale man sembe soto ale man we soto albe yaya point la dami pour banku dingol ye sonko tonya jang wala mala mistake wolom alla mistake ko damale kabori baba tonya be mun kilinga tonya fonywe gambe nol nga nyonenele fon futata dami to say dulanyin akumutale say Gambia pour ka cika pour ay nice pour wala ay beteya momano jimale bokela ni yatra atol nata tonya kono almanna faniya kono ni yatra atol nata tonya kono albe Gambia cikala nu bare faniyala al sindi wala tinna albetula faniyala jande albe jila alman right soto Adama Barrow la man sakunda ani yaaya jamme carte le sindi ni yatra iye carte itata election Adama Barrow imanyan na TRRC londi la yaaya le right soto pour ka TRRC londi ani jawara tema katum a londi la a kiskis le ay domondin kele ay banko doku sanji fulo kono bare atol nata atol ko al nyanta TRRC londi la ka jube yaaya ay mintinya banko kan ay min doku atol man la fika o je hey tonya kilinta tol bolo atol be mun sungolom atol nata ka banko la na fulo sunya ni yatra atol tonya al nata al TRRC londi woto alla TRRC londi kola atol nyanta banko doku la atol nyanta ya jammela na fulo mutala ka banku dingol yitandi ko tonya nga TRRC londi le bar ning awole tinya banko kan ning awole doku banko kan pour mol bese sonko tonya atol nata TRRC le londi pour ka banku dingol yitandi ya ay min kasara ya ay min tinya baro atol la TRRC abeta nata ay milfa bare sai ale damin to doku je albuka je ma ala niso aliya wafile albuka fo molla aliya wafi nangamle ala traktoro ala moto ala bagage jama aliya firisile bare banko mambu nafan wala almayi tandi ko banko lana fulo nga minta president yaya jamme nga dundi jang adun karokar atol TRRC kol ikal jole baba ninko almanke sungoti momo lafta ka sungo muta Gambia banko kan ta TRRC kunda ta jane commission billahi wallahi
aliman sembe soto aliman right soto pour ka TRRC londi ka ya jamme kontubo katum atelatin na Gambia dokuta independent soto ta wati jima Gambia banko kan na manka 65 muna bijannum before independent alinyanta je mirala woto natol ko tonya batol bulu ali alfan nenele alkal fan le keto alla TRRC atollom sungoti bare ya jamme manke sungoti adun amanke tinyar lati nin ko be tonya fola nin ko bitala tur tonya ala jube alla jane commission alla TRRC yaay jamme commissiono ay millondi anin jawra tema adum carte man fay atani jawra tema baba sanji fula dindi ngoy do koke kebal sontama bar atol nata alko jane commission TRRC bar atol kaminnoma wolem ay mil fa adum amam mo kilim fa katum muno mo man finti ka foko jamme wolle oda dinam pour nga kari fa hey baba atol be mun sungolati Gambia billahi wallahi sumbalu fele itol fango scientifically inyanta lon na ko TRRC manyan na kalo itol ni yaay tema bar ni yaaje ye TRRC londi pour ka yaay jamme bandi pour ka tinya pour ka kajafi pour ka nondi wala ka dimot bar yaay jamme mota dimot nola alla wululal alla lasul worowlo moti je miye harje soto ka dum kabato baba al nyanta lon na ko tonya ninko sumbal wollem atolti adun aliye TRRC noma yaela bagaso yaela na fulo miyalo na anati pour Gambia bele munafang wala bare aliya kasarle ikal jo karola alfele albetika tika na fulo miyalo ne almantarala allafta ka dol bali alka foko albe politikola albe reconciliation ka mol ke kilinti bare ka mol tala adun aliman right soto ninkom bitala truth ninkom be sila scientifically nga ñoo debate ala ñantalo nako atolman right soto pour ka TRRC londi ka ya investigate 22 good years mo mi yalo na ay ñiña bondi Gambia banko kan ay bata bondi Gambia banko kan jahilol al sila ala al tonya fasa ali kule tamandi Gambia banko kan hani kabi politiko man bang Gambia banko kan adum wo politiko fanan tonya kilintije baba alikatal alkalta Senegal alnata aldunta Gambia ali manyana nala nin ECOWAS manyana katol dandan nan kadun Gambia banko kan pour kal sindi bi sanji nanin ECOWAS bijanne atol be suñaro la almantra banko doku kan adum TRRC albe minna atol be yal ne ko fan yalom duniya be sonta ko alla TRRC wo mu fenkolom ño baydolom bara amanke ko TRRC minnata pour ka banko la nafulo investigate ka long adunta damin ani min tinyata ani min dadata walatina nal ko reconciliation alkale fanle batandi alkal fanle ketu natol keta tolelti mol milbe bantay manke tolelti je alko alnata ka mol ke kilinti bare atol man na pour wala atol nata ka mol divide adun atol yalo ne ko yaya nin jawra carte man fay yaya fella dimi banko kan wala tinna ay banko busi jawra ay duniya be yitandi ko nga banko ta pour ka banko develop pour ka banko doku pour ka Gambia dingol kanyandi pour ka Gambia dingol karandi hey jahilol muna alalla penol landi alkal fanle batandi watole sita mimmu president Jammeh abe Gambia marala politiko le ka siyaniya je mol ka fama ka diamo audio to nga lonne ko tonya abe diala dingo ding ate diala dingo ding Gambia banko kan malo ibaay mune bambu malo i wuluta nyamin bare ale balon nako ya tol bambu nyamin ani president Jammeh ya bambu nyamin manke kelinti duniya nenete diala alla nyo bayndo alkamin keten ka foko nyim banko mandinko be siri nyim banko kan there's no any mandinka in this country Gambia ninkombe tonya fola ninkombe tala deeply mandinka te kering Gambia banko kan kayele mole be kerim Gambia banko kan adun alungo be lungo lunna mi yalo ne odo be fintila
ntol nata nyamin Gambia banko kan al salon ko tonya banko nyinga mandin ka tijan adun ni alien soso mandin kajimale babulo wilindi la Gambia banko kan a foko nte bota mali kontongo bimbe nte bulu abe mali ate sosola muk abatan hey banko nyin adiyata momoy akuyata momoy president ya jamme abale marala adun ate bayla muk ni yaje hani audio de diamo lal ika diamo tonya ika fani akele ibele tonya kan dolu ka fama ka diamo barentol sontale njikitale ko anenete bayla muk bay balo lom kale mansandi adum fenle kana wole be tambila atol be minna kali konton kal tentu Allah badi malum oga sane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh